An filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Izini ni Jako ministre ale y'i ka dɔ tɔnsigi dɔ kalan dɔ nu don ka ɲɛsin ka dɔ an ka jamana cakɛda fitininw ani mankanw o tigiw ka se ka dɔnniya kuraw sɔrɔ min bɛ a to u ka baara bɛ se ka yiriwa u bolo cogo min na. Ni Ala sɔnna ma Ibrahim Ag Mohamed ale kun bɛ o kɛnɛ kan a ka ɲininkali sera Yusu Bacilimo ale bɛna o ko tɔ ɲɛfɔ an ye. Ministre min bɛ an ka jamana kalankow kunna ale fana ye ka dɔ k'a fɔ ani a jɛɲɔgɔn ni o ye fondation 40 ye olu ye tile saba baara dɔ fana kɛ Bamakɔ. O tile saba baara in kɛra ka ɲɛsin baliku kalan bɛɛ bolo min kan an ka jamana kɔnɔ ani a bɛ kundama min na ka se ka o dɔn. Ema Kulubali ale fana bɛna o fɛsɛ an ye. Ni Ala sɔnna ma an ka bi don kibaru dɔ bɛna bɔ nin kan min bɛna walawala ka lase aw ma ka bɛn bi tarata mɔ san 2022 o avril kalo tile 20 ani tile 6 sunkalo tile 25 a bisimila olu walawalali kɛnɛ kan. A dan ka na ko kura an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛw la k'a fɔ ministre min bɛ an ka jamana usine ko ni jagokow kunna kunungo min y'i ka dɔ jagokɛlaw olu ka soba n'o ye chambre de commerce ye ale y'i ka dɔ awa kalanbulon dɔ o dayɛlɛ ni o bɛ tɔnsigi kala dɔ ko fɔ tɔnsigi kala in bɛ programme min kɔnɔ o bɛ a fɔ a ma ko archipelago Mali a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min y'i ka dɔ k'a fɔ karamɔgɔw ye ka olu fana kalan yaasa u ka se ka dɔnniyaw di maa minnu bɛ yen ni ka dɔ awa cakɛda mankan ani fitininw bɛ u bolo u ka se ka hali bi o baara ninnu kɛcogow dɔn yaasa nafa caman ka se ka sɔrɔ a la ka ɲɛsin jamana ani jamana kɔnɔdenw ma nka yaasa an ka se ka nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn min ye ka dɔ Ibrahim Ag Mohamed ye ale tun bɛ a kɛnɛ ka don kibaru tɔgɔ la a sera chambre de commerce président ma ni o ye Yusu Bacili ye a ye fɛn minnu fɔ a ye bilasiraliw la an ka o lamɛn. Depuis 2018 an kun bɔra yan ka taa Faransi ka taa chambre de métier lajɛ ka partenariat dɔ kɛ n'u ye an ka lajɛ Union européenne bɛ chambre consulaire caman financé parce que chambre de commerce bɛ chambre dɔ kɔnɔ u b'a fɔ ma ko CPCCAF conférence permanente chambre consulaire africaine francophone Union européenne bɛ to ka projet caman financé u ye laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ auprès de Union européenne n'an bɛ se ka financement dɔ sɔrɔ an ye dossier monté an ye financement sɔrɔ après 600 000 euros mais an ye chambre de métier Mali fara kan. Donc, aux 600 000 euros, chambre de métier de Vendée, Pays de la Loire, et chambre de commerce du Mali, et chambre de métier du Mali, nous sommes des éléments projets. Nous avons une formation qui est en fait. Donc, on a une filiale fla, l'adje, Mala, ni à l'adje, Missi, on va en faire. On va faire qu'on a des premiers, Syria qu'on a des deuxièmes. Mais, à l'unico qui est dans l'usine de Djouambi, qui a transformé, il va sur difficulté dɔ sɔrɔ i tɛ main-d'œuvre qualifié sɔrɔ mun bɛ se k'i dɛmɛ mun bɛ se ka mun ta baara in na wa n y'o fila de tin ni ani n'i y'a lajɛ fana yan nɔ mécatronique garage fɛn fɛn bɛ Mali la yan nɔ n'a bɔra société baw minnu bɛ yan nɔ a tɔ bɛɛ bɛ apprentis de kɛ ka da niveau dɔ la ka essayer ka centre dɔ kɛ yan k'olu former ka bila niveau dɔ la pour que an ka parcours bɛɛ mɔgɔ ka sɔrɔ yan mun bɛ se ka o baara ninnu kɛ sabanan kun ye jumɛn o ye denmisɛnninw muso fara cɛ kan minnu b'a fɔ k'u bɛ bɔ yan ka taa immigration na kɔfɛ donc k'u former la n'u formelen don u bɛ se ka baara sɔrɔ yan ni Ala y'a kɛ mun ma baara sɔrɔ n'a ye formation qualifiée sɔrɔ n'a bɔra n'a taara jamana wɛrɛ la o k'a sɔrɔ qualification b'a la a bɛna se ka baara ɲɛnama sɔrɔ mun b'a permettre ka sara ɲɛnama sɔrɔ mun b'a labɔ laɲini kun ye nin saba de. Ministre so min bɛ an ka jamana kalankow kunna ale ni ka dɔ fondation 40 u ye tile saba baara kɛ tile saba baara in kɛra ka ɲɛsin baleku kalan a bɛ kundama min na yaasa ka se k'o dɔn ani ka fɛɛrɛw tigɛ a bɛ se ka hali bi san sɔrɔ cogo min na an fɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ cɛw ni musow ni olu bɛ u kɛnɛ kan u ka dɔntaw ka se ka bonya u fana bɛ se ka laɲini min kɛ u ka se ka sabati yaasa baleku kalan ale ka se ka yakubaya an fɛ Mali kɔnɔ yan o kɛnɛ dayɛlɛli tun bɛ k'a dɔn ministre bolo min b'an ka jamana kalankow kunna Ema Kulubali. Walasa togodalamɔgɔw ni cikɛlaw ka se ka faamuyali sɔrɔ u ka baaraw la ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kura ye jateminɛ ye a yira ko baliku kalan de ye o sira ɲuman ye waasa k'a dɔn mɔgɔ hakɛ minnu ye baliku kalan sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o de ye ni tile saba kalan in kun ye fo maliyɛnw bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ ko tant que an ma kalan kɛ an ka kan na min y'an ka todun kan 13 de bɛ yen
fo tan kan si man tan si ye fo an ka kalan kɛ fo an ka se ka jate bɔ kɛ a bɛɛ la n'an ma segi an ka kan ninnu ma a ka gɛlɛn an ka se ka bɔ nɔgɔ la fo a ka do depuis kalan daminɛ baliku kalan dɔn tɛ a ka do denmisɛnninw yɛrɛ ka kalan yɔrɔ n'o ma kɛ dɔrɔn jamana yɛrɛ tɛ se ka yiriwa an bɔra Kolokani an y'a ye centre caman de bɛ yen musow cɛsirilen don u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka kalan kɛ alphabétisation bɛ kɛ kɛrɛfɛ u bɛ ka bololabaara fana kɛ ni fanga yɛrɛ de u bɛ ka tulu bayɛlɛma u bɛ ka dumunifɛnw bayɛlɛma ka safunɛw dilan ka galadɔn kɛ donc a bɛ yen mais a jate de ma se ka minɛ k'a fɔ fɛn baara misɛnnin min bɛ kɛ a bɛɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se k'a jate dɔn nin baara in min bɛ kɛ bi ani sini ni sinikɛnɛ o bɛ se ka minɛn d'an ma min bɛ se k'a to an bɛ se fo cakɛda la ka se ka u bɛ fara ɲɔgɔn kan. Kalan in kɔkɔrɔma donba ye fondation Karanta ye o min ka laɲini ye baliku kalan sinsinni ni an ka kanw donni ye ba la farafinna jamana 6 kɔnɔ ka fara o kan kalanko minisiri ka laseliw senfɛ k'u bɛna u cɛsiri hali bi baliku kalan na Mali kɔnɔ ko ka da a kan ko jamana kɔnɔden fanba ma garizigɛ lakɔli kalan na ani ko jamana ka ɲɛta bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka kalan na. Tɔnsigikala dɔ fana kɛra ka ɲɛsin kulu dɔw ka jateminɛw ma an ka dugukolo kow kan olu ka baaraw bɛnɛ don ma ani ka tila ka damakasiw kɛ fɛɛrɛw ni nafolokow bɛ se ka sabati cogo min na yaasa u ka baara a ka se ka hali bi yakubaya u bolola la ni hakilina yɛrɛ taara Oxfam fɛ Ismaila Sise ale kun bɛ o kɛnɛ kan. Oxfam n'a dɛmɛjɛkulu ka nin lajɛ in ye gɛlɛya min bɛ sɔrɔ sɛnɛ dugukolo ko la k'o ɲɛfɔ waasa fɛɛrɛ ni dabali ka ɲini ka o gɛlɛyaw wuli sɛnɛ ni baganmara bɛ se ka yiriwa cogo min na togodaw kɔnɔ waasa dun ka fa min laɲiniw bɛ sen na o ka se ka kɛ sɔrɔfɛn ye. Fɔlɔ baloko tun ka nɔgɔn mais nin waati labanw na sisan ɲɔ ko baloko gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ ka sabu kɛ fɛn caman ye sigida cogo yɛlɛmana baaraw kɛcogo yɛlɛmana baarakɛbagaw yɛrɛ fana tuma dɔw la olu ka baaraw olu tɛ sigi tuguni n'a y'a sɔrɔ min ye denmisɛn kunda ye tungafɛta ka di u ye min ye musolakaw ye tuma caman ni tilema bɔra ka ban bɛɛ b'i ta yɔrɔ ɲini tuma caman u ka baara fanba yɛrɛ fana bɛ ɲɛsin fɛn min ma n'o bɛ dankari tuguda la o ye yiritigɛ ye o ye charbon bɔ ye donc an ye projet in sigi ka ɲɛsin o de ma walasa dɔ ka se ka bɔ o la. dugukolo kɛra gɛlɛyako de bi n'i y'a jateminɛ hali n'i taara tribunal la ou bien i taara kuma wɛrɛ la a caman bɛɛ bɛ taa dugukolo ko de kan ani ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na donc an bɛna dɔ fɔ la pour que mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ u fɛrɛ ma u ka se ka baganmara kɛ u fɛrɛ ma u ka se ka mɔni kɛ u fɛrɛ ma gɛlɛya kana y'a la o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ gɛlɛya ni gɛlɛya la baganmaralaw ni sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw gɛlɛya caman bɛ se ka an bɛna fɛrɛ furusiriw caman na. Lajɛ in bɛ kun cɛ tile kelen kɔnɔ bɛn m'a kɛ min kan o bɛ kɛ gafe ye k'a lase ɲɛmaaw ma waasa baara ka kɛ ni o ye sɛnɛ bunakun kan. Baara yɔrɔw la kasara cunenw tɔgɔladon hukumu kɔnɔna na farafinna kɔnɔ ni o bɛ bɛn i k'a dɔn avril kalo tile 20 ani tile 8 ma cakɛda min bɛ an fɛ yan nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko INPS olu ma ɲɛmaw ye a kanu ka kunnafonidi baro kɛ o kɔnɔna u ye kunnafonidilaw wele yaasa ka se ka kuma nin don gɛrɛngɛrɛnnen in kan min ye k'a dɔn kasara cunenw ye cakɛdaw la ka dɔ fɔ u ye o kasara ninnu yɛrɛ bɛ se ka kunbɛn cogo di ani k'a dɔn k'a fɔ furaw fana ka kan ka kɛ a la cogo di n'Ala sɔnna a ma min ye k'a dɔn Maramu Banba ye ale fana kunbɛn o kɛnɛ kan a nana ni o kibaruyaw ye. Kasara caman bɛ baarakɛlaw sɔrɔ u ka cakɛdaw la ko dɔw la kodɔnnen don ko dɔw la kodɔnnen tɛ o kasaraw ka caman bɔ olu la n'o ye INPS Amina Koba ye bi u ye kunnafonidilaw wele olu ka u dɛmɛ o baaraw la ka kɛɲɛ ni baarakɛlaw ka kɔlɔlɔ sɔrɔli kunbɛnni o tɔgɔladon ye min bɛna ɲɛnɛmaya diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kalo tile 28. Ani jamakulu don n'a bɛ fɔ o ma IAPRP n'o ye jamakulu min ye Mali b'a la ka fara jamana 15 kan an ye a laɲini san o san an ka se ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min bɛ ɲɛsinnen bɛ baarakɛyɔrɔ kɔlɔlɔ ni cunkan bɛ se ka baarakɛla sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la an ka se ka kɛnɛ sigi an bɛ se ka hakili la falen o la cogoya min na ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka baarakɛyɔrɔ kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu basigilen don ɲinan ta ɲɛsinnen bɛ min ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ baarakɛlaw bolo o ni baarakɛ yɔrɔ yɛrɛ mɔgɔw bolo o ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bolo min bɛ se ka kɛ
fɛɛrɛ lasigilen min bɛ se ka kɛ an bɛ se k'an bolo da min kan kosɛbɛ ka kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na. don kɛrɛnkɛrɛnlen kofɔlen min filɛ nin ye baarakɛlaw ka kɔlɔlɔ kunbɛn cakɛda n'o ye INPS ye olu jɔyɔrɔ ye min ye ani kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye a ko la o ɲɛfɔra. An bɛ bɔ sɔgɔma an kɛnɛma ka taa an dayirimɛ ɲini an tɛ fɛ wula fɛ mɔgɔ si ka wele u mɔgɔ si somɔgɔ ka wele ka na fɔ ko i ka karisa ta nin y'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la donc o de y'an ka laɲini ye aw fana aw jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka kunnafoni ceru ka jɛnsɛn a ka se kulo la kulo kunnandi la a ka se ka kɛ sababu ye fana ka mɔgɔw ka hakilina yɛlɛma. u ka fɔ la ko baarakɛla minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw la 2021 san na k'o ye mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 23 ye minnu lakodɔnna ko nafolo min donna olu la INPS fɛ k'o ye CFA wari miliyɔn 600 ye. covid bana hukumu kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw ye k'a dɔn bi don kibaru taw lase an ma o dɔ bɛ tali kɛ k'a fɔ k'u ye maa 300 ani maa 93 u y'olu de sɛgɛsɛgɛ maa 17 yera k'a fɔ ko coronavirus bɛ o la maa 26 ka bana furakɛra maa ma fatu nin waati laban ninnu na u ko bana in minɛ furadama an ka jamana kɔnɔ fɔ ka na se bi ma maa 30,700 ani maa 69 a y'o de sɔrɔ awa maa 29 800 ani 54 olu kɔni ka bana furakɛra maa 700 ani maa 31 olu fatura ka sababu kɛ coronavirus ye dɔgɔtɔrɔw k'u b'a ɲini an fɛ an k'an janto an yɛrɛ la u ye fɛɛrɛ minnu fɔ an ka o sabati o bɛ kɛ sababu ye ka an kisi coronavirus ma an filɛbaw an ye don kibaru minnu sɔrɔ ka lase aw ma ka bɛn bi tarata mɔ de tun ye nin ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka dɔwɛrɛ lase aw ma min ni si tɛ kelen ye ala k'an fara waati ye baw kan kira kanu kama sɔli ala rasuli a k'an bɛn inshallah.